रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो शुरू करते हैं कुरान का तर्जुमा और तफसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं कि दो फरिश्ते नाजिल हुए, हारूत और मारूत। इंसान, अच्छा, जब फरिश्ते नाजिल होते हैं तो वो इंसान की शक्ल में, जैसे कि लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब फरिश्ते नाजिल हुए इंसान की खूबसूरत शक्ल में, लोगों के लिए आजमाइश बन के लोग बुराई की नीयत से उनके पीछे भागे। उसी तरह से हारूत और मारूत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को नाजिल किया ज़मीन पर लोगों की आजमाइश के लिए, कि वो लोगों को जादू सिखाते थे जब तक लोगों से ये ना कह दे कि हम तो नीरे तुम्हारे लिए आजमाइश हैं, तो अपना ईमान ना खो। लेकिन जो लोगों के अंदर बुराइयां होती थी, कुफ्र होता, तो वो उनके पीछे पड़ जाते थे कि नहीं, हमें सीखना है जादू। तो फिर वो उन्हें जादू सिखाते थे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए कि किसके अंदर ईमान है और कौन ईमान से गाफिल है, कौन कुफ्र करता है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें आजमाइश के लिए दो फरिश्तों को नाजिल किया, हारूत और मारूत को। और वो उनसे जादू सीखते थे, मियाँ बीवी में जुदाई करने वाला, कि मियाँ बीवी में जुदाई करने वाला जादू सीखते थे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वो सीखते थे ज़रूर, लेकिन वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। और वही जादू शैतान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि शैतान लोगों को सिखाता था जो 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 ईमान से गाफिल हो चुके होते थे, जो काफिर होते थे, उन्हें काफिर हुए लोगों को शैतान जादू सिखाता था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो जादू सिखाने वाले हैं उनके लिए आखिरत के दिन कोई हिस्सा नहीं। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई जन्नती होता था उसको बशारत देते थे कि ये जन्नती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखिए कुरान में फरमा रहे हैं कि आखिरत के दिन जादू सिखाने वालों के लिए कोई हिस्सा नहीं होगा, उनके लिए कोई जन्नत नहीं। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं खुली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ये एलानिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि उनके लिए कोई जगह नहीं है आखिरत के दिन, और उनके लिए जन्नत में कोई जगह नहीं है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये भी फरमा रहे हैं कि उनको दुनिया में ये जो कर रहे हैं, जादू जो सिखाते हैं और जो लोग जादू करवाते हैं, उनके लिए दुनिया में भी कोई फ़ायदा नहीं है। वो सीख ज़रूर लेते हैं, और जो लोग जादू करवाते हैं उनके लिए भी कोई हिस्सा नहीं है आखिरत के दिन। तो हम जब तक कुरान को नहीं समझेंगे, नहीं समझ के पढ़ेंगे, तो हमें क्या समझ आएगा। हम तो वही चीज़ें उसी में गफलत में रहेंगे जो हमें सही लगता है। तो हमें कुरान को समझना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किन कामों के लिए हमें मना फरमा रहे हैं और किन काम को करने का हुक्म दे रहे हैं। ये कुरान हमारे लिए हिदायत की किताब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र हल मिन मुद्दकिर, कि कोई है कुरान को सीखने वाला, समझने वाला, मैंने कुरान को तुम्हारे लिए आसान कर दिया। तो ये हिदायत की किताब है। ये इसलिए दुनिया की आसानी के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह है, और आखिरत की भी आसानी के लिए अल्लाह ने इसको नाजिल किया है कि हमारे लिए आखिरत में जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि वहुम फ़ीहा खालिदून, कि उस जन्नत में तुम हमेशा रहोगे। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी चीज़ों को वाज़ेह तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बता दिया कि क्या काम हमें करना होगा जिससे हम जन्नत में होंगे। और ये सोचिए कि जो लोग जादू करते हैं और जो करवाते हैं जादू लोगों पर, लोगों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से जादू करवाते हैं, तो सोचिए जब हम और आप सोच लें कि हमारे बच्चे हैं, जो माँ होती हैं उनके बच्चे हैं, अगर कोई उनकी बुराइयां कर रहा है और माँ जान रही कि ये मेरे बच्चे से हसद करता है, जलन करता है, मेरे बच्चे की बुराइयां करता फिरता है, तो सोचिए उस माँ के दिल में उस बंदे के लिए मोहब्बत होगी, चाहे वो कितना भी अजीज़ बंदा हो, कितना भी करीबी बंदा हो, उसके दिल में माँ के लिए मोहब्बत होगी कि उसके बच्चे की बुराइयां करता फिरता, और उस इंसान के लिए माँ के दिल में मोहब्बत हो? नहीं होगी मोहब्बत। अब सोचिए जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, वो कैसे अपने बंदे के लिए कि कोई उसका बुरा चाहे, बुरा करे और वो उससे मोहब्बत करे।
اللہ رب العزت نے واضح طور پر بتا دیا کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی جگہ نہیں ہے، ان کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جو جادو کرتے ہیں، جو کرواتے ہیں۔ بھلے ہی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میری جب تک میری اجازت نہیں ہوگی کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اللہ رب العزت جس کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے بہترین کرنا چاہتے ہیں، پھر ان پر جادو جو ہے اثر اللہ رب العزت پھر اللہ کی مرضی سے یعنی کہ اللہ کے حکم سے پھر ان کے اوپر جادو ہو جاتا ہے کہ ان کے لیے تو وہ آزمائش ہے، ان کے اللہ رب العزت آخرت میں درجات بلند کریں گے، لیکن جو کروا رہا ہے اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے لیے ہر بندہ محبوب ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہو، کیونکہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ آخرت میں ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ دنیا میں دیکھیے اللہ رب العزت نے کس طرح سے فرمایا ہے قرآن میں، سب سے پہلے والدین کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ احسن سلوک کرو اپنے والدین کے ساتھ، پھر اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی مشکلوں میں ان کے ساتھ کھڑے ہو، پھر یتیموں مسکینوں کی مدد کرو، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لوگوں سے اچھی بات کرو، پھر ان سب باتوں کے ساتھ جو حقوق العباد کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالنے مرد اور اس کی عورت میں یعنی کہ میاں بیوی میں، اور شیطان انہیں بھی وہی جادو سکھاتا جو کفر میں مبتلا ہوتے، انہیں جادو سکھاتا جو ہاروت اور ماروت کے زمانے میں بابل میں، یہ پورے واضح طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وہ جو ہاروت اور ماروت فرشتے اترے تھے وہ میاں بیوی میں جو جدائی والا جادو تھا وہ لوگوں کو سکھاتے تھے، اور جب تک وہ یہ نہ کہہ لیں کہ ہم تمہارے لیے نرے آزمائش ہے، تم اپنا ایمان نہ کھو، وہ لوگوں کو سمجھاتے بھی تھے۔ اس کے بعد جب لوگ پیچھے ان کے پڑ جاتے تھے نہیں ہمیں جادو سیکھنا ہے، جن کے اندر کفر تھا، پھر وہ لوگوں کے لیے وہ آزمائش تھی۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے اور اس سے ضرور نہیں پہنچ سکتے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے، کسی کو نہیں پہنچ سکتا مگر اللہ کے حکم سے۔ دیکھیے چاہے کوئی کچھ بھی کر لے، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا اور نفع نہ دے گا، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العزت اعلانیہ طور پر فرما رہے ہیں کہ اس آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ دیں، کسی طرح انہیں علم ہوتا اور اگر وہ ایمان لاتے۔ دیکھیے اللہ رب العزت اس کے باوجود ان کے لیے فرما رہے کاش کہ انہیں علم ہوتا اور وہ ایمان لاتے۔ ان کی بھی اللہ رب العزت فکر کر رہے ہیں جو کافر ہو چکے ہوتے ہیں، جو کفر میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے بارے میں بھی فرما رہے ہیں انہوں نے اپنی جانیں بیچ دی، کسی طرح انہیں علم ہوتا اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے، کسی طرح انہیں علم ہوتا۔ کس طرح سے جیسے ایک ماں اپنے بچے کے لیے کتنا سوچتی ہے، اسی طرح سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کسی طرح انہیں علم ہوتا، بار بار اللہ رب العزت فرما رہے کہ کسی طرح انہیں علم ہوتا۔